नमस्कार बंधुगण। आसंता काली हेउछि सावित्री व्रत। एही सावित्री व्रतटी आमर प्रत्येक हिंदू सधवा नारी मानक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पर्व अटे। तेबे सावित्री व्रतरे किछि एपरि नियम रही थाए जे नियम गुड़िक पालन करबा द्वारा आपणक स्वामींकर मंगल हेबा सहित से दीर्घायु मध्य होइथांती। एवं जदि सावित्री व्रत दिन आपण एही नियम गुड़िकर पालन करि नथांती तेबे आपणकर व्रत भंग होई जाय थाए। आपणको व्रतर कोनोसी भी शुभ फल प्राप्त होई न थाए। एहा व्यतीत आपणक स्वामींकर अमंगल मध्य होई थाए। आपण माने जानती देवी सावित्री को आमे आमर उदाहरण स्वरूप भावी एही व्रतटी को पालन करिथाउ। कारण देवी सावित्री निज स्वामींकर जीवन रक्षा करिबा पई 3 दिन धरी निष्ठार सहित व्रत पालन करथिले। तेणु आमे माने समस्ते मध्य 3 दिन धरी एही व्रतटी को निष्ठार सहित पालन करिबा उचित। बंधु माने सावित्री व्रत दिन ही नुहे, सावित्री व्रतर पूर्व दिन एवं सावित्री व्रतर पर दिन मध्य आपणको नियमर पालन करिबार अछि। जेमिति कि सावित्री व्रत पूर्व दिन किंबा सावित्री व्रतर पर दिन मध्य आपण आमिष किंबा पियाज रसुण खाइबा उचित नुहे। स्वामी को सहित शारीरिक संपर्क रक्षा करिबा मध्य उचित नुहे। तेणु आपण व्रतर पूर्व दिन एवं पर दिन मध्य एही नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित, जहा द्वारा आपणको व्रतर संपूर्ण शुभ फल प्राप्ति होई थाए। तेबे बंधु माने मने रखिबे जे सावित्री व्रत दिन आपण किछि भी बदले कि नुआ पिंधिबे नाही। आपण जो चूड़ी किंबा मंगलसूत्र ता पूर्व दिन ठारो बदले कि पिंधि सारिथिबे। सेही दिन केबे भी हाथरु चूड़ी खोलिबे नाही किंबा गळारु मंगलसूत्र काढिबे नाही। पूजा सरिबा परे जो चूड़ी आपण रखिथिबे चूड़ी ऊपर आपण सेही चूड़ी को पिंधि पारिबे, किंतु हाथरु से दिन केबे भी चूड़ी खोलिबे नाही। आपण माने जानती सावित्री व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए, जहा कि एही वर्ष आमर जून 6 तारिख रे पड़ुछि एवं गुरुवार दिन सावित्री व्रतटी पड़ुछि। तेणु गुरुवारटी जेहेतु भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी बार होई थाए, सेही दिन पूजा करिबा द्वारा मध्य आपणको पूजार आहुरी अधिक शुभ फल प्राप्त होई थाए। तेबे आपण माने सावित्री व्रतरे हलदिया रंगर व्रत पूजा करि परिबे एवं नाली रंगर व्रत मध्य पूजा करि परिबे। ता सहित व्रतरे आपण 7टी गंठी पकाइबे। एही व्रत को आपण सर्वदा निजर डाहाण हाथ रे धारण करि परिबे। पूजा आपण माने निज घरे करि परिबे किंबा नारायणको मंदिर रे करिबे किंबा माँ सावित्री को पाखरे मध्य करि परिबे। एवं जदि सेमिति किछि न थाए ताबेले किछि जागारे एमिति मध्य थाए जे बरगछ मूलरे मध्य सावित्री व्रत लोक माने पूजा करि थांती। आउ किछि किछि लोक शिଳରେ हळदी लगाई सेथिरे मांकर आखि नाक पाटी मुह एसबु करी मांकर प्रतिमूर्ति करी मध्य घरे सावित्री पूजा करि थांती। तेबे जहा भी हेउ किंतु आपण बरगछ पोखरे जाइकी टिके पूजा करिके निश्चय आसीबे। एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। तेबे जो माने ए वर्ष प्रथम थर नुआ करिकी व्रत करूछंती से माने ब्राह्मणों द्वारा पूजा करंतु, कारिना कोनोसी भी पूजा संकल्प बिना पूरा होई न थाए। तेणु जेहेतु एटा आपणकर प्रथम व्रत, तेणु आपण घर को ब्राह्मण डकाई संकल्प करी व्रतर आरंभ करंतु, जहा आपणको पई अत्यंत शुभ एवं मंगलदायक होई थाए। तेबे जदि आपणको घरे छुतिकिया किंबा मूर्तिकिया होईछि तेबे आपण पूजा करि परिबे नाही, कारण छुतिकिया मृत्तिकिया समय शरीर अशुद्धि होई थाए। सेथिपाई एही समय पूजा करा जाय न थाए। जदि आपणकर ऋतुस्राव होईछि तेबे जदि 5 दिन होई जायछि तेबे आपण पूजा करि परिबे, किंतु 5 दिन पूर्वरु आपण पूजा करि परिबे नाही। आपण निज स्वामी किंबा घरर अन्य सदस्य मानक द्वारा निजर पूजा सामग्री को पूजा कराई आनी परिबे। एवं जदि 5 दिन होई सारिछि तेबे आपण भोग पाई परिबे, साड़ी चूड़ी सबु पिंधि मध्य पारिबे। एही दिन आपण भूलले भी केबे भी पर निंदा पर चर्चा करंतु नाही, अन्यर चुगुली इत्यादि करंतु नाही एवं एहा सहित दिन रे केबे भी शयन करंतु नाही। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हला, आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी स्नान कार्य सारी निजर व्रत आरंभ करिबा पई चेष्टा करंतु। एही दिन केबे भी सकाळे मध्य डेरी रे उठंतु नाही। जल्दी उठी निजर नित्यक्रम एवं स्नान सारी नियंतु।
ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରତ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ଫଳମୂଳ, ଶାଗୁ, ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ ଏସବୁ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଫଳ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବାହାରର ଫଳ ଜୁସ୍ ନ ପିଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଫଳରେ ଜୁସ୍ ବନାଇ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ କେବେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଛୁଆ ଓ ମା ଉଭୟଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ପଣା ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉପାସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଦିନସାରା ବ୍ରତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧାରଣ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ନେଇକି କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଜଳାଶୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତଟିକୁ ପୋତି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ବି କଟୁ କଥା କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନକୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିକି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗ ହିଁ ନୁହେଁ, ଧଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପୂଜା କରି ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ 3 ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ କିମ୍ବା ପିତା କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି 3 ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ମିଠା ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ଗୁରୁବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ଅଟେ, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଯଦି ତାହାକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ପୂଜା କରିବେ, ଚୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଖଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଫଟା ଜିନିଷ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ
आवश्यक जिनिस होइथाय। जदि एही दिन आपण नाली रंगर शाढ़ी चूड़ी पिंधि 16 श्रृंगार रे सज्जित हुअंती तो यह बहुत शुभ एवं मंगल होइथाय। पूजारे आपण सबु प्रकारर फल भोग करि परिबे। जदि आपणक पाखरे सबु प्रकारर फल नाही तेबे आपण 5 प्रकारर फल पूजा करि परिबे। तो 5 प्रकारर फल भी जदि न थाए तो आपण 5टी फल रे पूजा करि परिबे। सावित्री व्रत दिन जदि आपण निज स्वामींकर पैसा रे पूजा करती यह मध्य अत्यंत शुभ होइथाय। जदि आपणकर बाप घरर सामर्थ्य थाए, आमे जानिचे समस्ते जे सावित्री भार बाप घरु ही आसे, तो जदि आपणक बाप घरर सामर्थ्य थाए एवं सेमाने खुशी रे आपणको सावित्री भार आनी दियंती तेबे सेथिरे पूजा करिबा मंगलमय होइथाय। मात्र जदि आपणकर बाप घरर सामर्थ्य नाही आपणको सावित्री भार देबार, तेबे आपण बापा मां को केबे भी बाध्य करंतु नाही सावित्री भार आनिबा पाई। आपण निज स्वामी को पैसा रे जेतिकी हेउची सेतिकी टंका रे आनिकी सावित्री व्रत करंतु। एहा आपणको स्वामी को पाई भलो होइथाय। माँ बापा को कष्ट देई सेही जिनिस रे पूजा करिबा द्वारा आपणको स्वामींकर अमंगल ही होइथाय। तेबे बंधु माने सावित्री व्रत किंबा अन्य दिन रे स्त्री माने स्वामींकर पाद धुआ पानी पियंती। तेबे एमिति किछि शास्त्र रे लेखा नाही। एहा आम लोक मानकर ही प्रचलित प्रथा अटे। सावित्री व्रत दिन आमे काहाको पूजा करिथाउ। सावित्री व्रत दिन लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाए, शिव पार्वती को पूजा करा जाए, माँ सावित्री को पूजा करा जाए। एहा सहित जम देवता को मध्य पूजा करा जाए। कारण देवी सावित्री सत्यवानों पाई जमराजा को पूजा करथिले। सावित्री व्रत दिन सबु जुगल मूर्ति को दर्शन करने अत्यंत शुभ होता है। जेपरिक भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती एवं लक्ष्मी नारायण जुगल मूर्ति को दर्शन करने अत्यंत शुभ होता है, जहाद्वारा आपण पति पत्नी जीवन थिबा जाए आपण जोड़ी होइके रही पारिबे। एपरिक 7 जन्म पर्यंत मध्य आपण स्वामी स्त्री बंधन रे बांधी होई रही पारिबे। तेबे बंधु माने सबुठारु विशेष एवं मुख्य कथा हेउछि सावित्री व्रत आमे स्वामी ही पालन करिथाउ। तेणु स्वामी ठारे आपणकर भक्ति एवं निष्ठापर भावना ही सबुठारु मुख्य कथा। आपणकर जदि निज स्वामी प्रति निष्ठापर भावना न थाए, भल पाइबा न थाए, आपणकर स्वामी प्रति समर्पण भाव न थाए, तेबे सावित्री व्रत पूजार मध्य कौनसी मूल्य न थाए। किंतु जदि आपण निज स्वामी प्रति संपूर्ण समर्पित अटंती, स्वामी पई आपणकर निष्ठापर भावना रही थाए, त्याग भावना रही थाए एवं प्रकृत रे आपण स्वामी को निजर देवता समान भाबुथांती, तेबे आपण निश्चय भावरे सावित्री व्रतटे को निष्ठार सहित पालन करिथांती एवं एहार शुभ फल मध्य आपणक स्वामी को प्राप्त होइथाय। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपनको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री निश्चय लिखिबे।